ধেমমান কলিয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটি পুজো। মঙ্গলবার ধার্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই খুঁটি পুজো সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন ইসিএল এর সোদপুর এলাকার প্রধান অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ ইসিএল কর্মকর্তারা। কমিটির প্রধান সদস্য অনিল সিং বলেন যে এবারে ধেমমান কয়লাখনি দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল কমিটি দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরের মডেলে আকার একটি প্যান্ডেল তৈরি করছে, যার খরচ হবে প্রায় 22 লক্ষ টাকা। এছাড়া চন্দননগরের আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন এবার পুজোর বাজেট হবে প্রায় 50 লক্ষ টাকা। इस बार हम लोग दिल्ली का जो अक्षय धाम मंदिर है वो हम लोग बनवा रहे हैं। 22 लाख का लागत से हमारा पंडाल बन रहा है और चंदन नगर का लाइट है जो कि ग्राउंड और जीटी रोड तक सजाया जाता है। इसके बाद हमारे पंडाल के ऊपर जो है लाइट है वो शांतिपुर का लाइट है। लगभग मिला के सब हम लोगों को तो 50 लाख का बजट अभी तो शुरू हुआ है ना। अब फिर हम लोग बैठेंगे बताएंगे रोहित जी के साथ हम लोग बैठ के। इसके बाद आज से तो मैंने पूरा शुरुआत हो गया। बांटी खान 99 न्यूज बांग्ला कुल्टी। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।